ତୁ କଖାରୁ କିଲୋ ପିଠଉ ଖାଇଛୁ? ଖାଇନୁ କରିଛି କଖାରୁ କିଲୋ ପିଠଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କଖାରୁ ପିଠଉ ପାଇଁ ବେସନ ଟିକେ, କଖାରୁ ଫୁଲ 2ଟା, ସିଝା ଆଳୁ 2ଟା, ମସଲା ଟିକେ, ପିଆଜ କଟା ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦରକାର। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेसन टाकू एमती घोल करिवे, सिझा आलू रे मसला टिके कषा मसला टिके पकेइबे, कटा पियाज टिके पकेइबे, कटा लंका टिके पकेइबे, ताके भल भाव मिसई देवे। किया पोड़ीगला टिके लुआ गला पत्र कोबी बड़ा तावाटा आमर भारी परिष्कार है जमा कड़ा पड़ी पूरा सफा पत्र को भी पिठौ कखारू फुल पिठौ खाइछु खाइना तू खाइदे प्रथम थर भाई कखारू फुल पिठौ आलू कषा कखारू फुल पिठौ आउ पत्र कोबी पिठौ खाइनी बोली खाई जाऊँगी आउ जमा खाइनी तो प्रथम थर पे खाऊँ खाइदे बुझल तोर कौन सरीगला खाए ना कौन कखारू फुल आरम्भ करुचु जाऊँ देखुची आरम्भ कर सर आउ पत्र कोबी पिठौ खाइबुनु गुना पत्र कोबी पिठौ खाइबुनु खाइबु केबे खाइना तो बोले प्रथम थर खाइबु रु नहीं गले खाइबु खाइला पिलाटे ये कौन खाऊ कि हेलो बापा लो पखाल कखारू फुल पिठौ पखाल काकुड़ी सालड से गोटे कौन मिक्सचर गोटे पत्र कोबी
ଆମର ତ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଡାଲି ଭାତ ଆଉ ଆମର ଶୁଖିଲା ଭାତ ନା ଶୁଖିଲା ଭାତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଗରମ ଭାତ ଶୁଣୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଗୋଟେ ଖାଉନ ପାଟିରେ ପୁରା ଖାଇନଥିବୁ ଗୋଟାଏ ଏ ବୋଉ ସେ କ'ଣ ପତ୍ର କୋବି ପିଠଉ ନା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ଖା ଯଦି ଗୋଟେ ପତ୍ର କୋବି ପିଠଉ ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ ଅଛି ନା ଲୁଣ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଖା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କର